कोठी अछ हाँ गोटे मनीष जानिथिबो रजा हरे केबे हेले चाकरी करबनी ये गोटाए लोक मु एठिकी जा सेठिकी जा ताकू डाके आकू डाके एटा आने सेटा आने ये धंदा करी करी मो देह डांग हो गलानी ए पर्यंत मनीषर हाथ गंठी पड़ी पाइलनी जुआ कौन जन्म है नाती मो पे प्रजापति कौ दिन डेणा बाड़ेब मो देहरे हौ माँ को कामटा आग सरी जाऊ तापर देखा बोलो मो छाती कौन हो जाऊँ हे मणिमा मते कौन पे पठेले मोर मन नहीं कौन पे पठेले 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 कौन गोटे कहले क्या डाकवा ना आने सेटा नुह उड़ी जीव सी बारिक ब्राह्मण बारिक आ ब्राह्मण डाकवा कही ए मो भाईटा कुआडे गला सी कही था भाई भाई रे हाँ हाँ ए पटे भाई हाँ भाई बड़ा असुविधा पड़ जाए कौन कौन न पचार भाई जीवन थी रजा हरे के बेहले काम कर एठिकी जा सेठिकी जा एकेटा आने सेटा आने ताकू डाके आकू डाके मु गोटे लोक कुआड़ी की हेबी रह 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 जो एठिकी जा सेठिकी जा ये आने सी आने कौन पे एते जिबा से काहे करू न बाणिया काहे करू कौन होउची की हम राजकन्या बाहागर हो परा आम सीता मांकर ओहो माने आम जनक राजा झिया आ चिन्ह जो सीता मां अच्छा मु कते सहायता करबी मणिमा पर कहछन्ती जने सुस्त सबल कर्मकांड जानिथिबा जने ब्राह्मण दरकार ब्राह्मण जे मु कोन सहायता करबी तते भाई कोठी ब्राह्मण सेमती अछन्ती कोठे कहि देले मु डकै कि नियन ब्राह्मण हां हां हम शासन रे अछन्ती ए भाई मते बाटर दी तीन जन देखाले कहिले हाँ से जो मानू को जाइले आउ दी तीन ता छुआ जाउथले कहले भाई ना ताको दियन नहीं ना ता मना कले ताले काहाकू नबु एबे सुस्त सबल जीव सुस्त सबल जने हेतिए भल कर्मकांड जानिथि मंटू भाई ना नबु मंटू भाई ना ये भाई ना ताऊ कहनी से भाड़ी तळु सारू चोरे कि नै जीवा लोक ताको दियरे किछि नै कर्म नै कि कांड नै किछि नै आम सिपु भाई ना 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 सी हे बर्तहर है ना हबो नै ना ताले गोटे काम करे हां हमर चूड़ा भजा भाई ना उडा कि दे चूड़ा भजा को सड़ाई ना देथला पाल्ला वाला कि दास काटिया वाला नहीं नहीं तार ना तको ना चूड़ा भजा हां टिके ताऊ डाकी देला क जण देखा करिया को आछन दे भलो कहूछु आज्ञा कला तम बाइरे संढ खाउची ना कल्ला कल्ला टिए बाडे देबो आउ अरे तो काम तूडा जीव ना मुडा किबे कि रे ओ मुंडा के पड़ियो अभद्र कोठी कर आउ ताले मुंडा को जाओ ब्लॉक ओ चूड़ा मुड़ी भाई ना हे आज्ञा चूड़ा मुड़ी नु हरे आ कोन कहिले सालो खुड़ा कहि दे सालो खुड़ा अरे एटा चूड़ा भजा भाई ना परा ओहो चूड़ा भजा हो चूड़ा भजा भाई ना हे आ कोठी अछ गइर माल के बिल माल रे पकरी गुडा के नदी तळ रे कोठी अछ धपुड़ी धपुड़ी आस
ଅଛ ମତେ ଦୁସୁନି ଦିରିଶ ଯଦି ହଉନି ତମ କାନକୁ କଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି ତମେ କୋଉ ପଟେ ଅଛ କି ତମ ପାଳ ଗଦା ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଠେଇ ପାଳ ଗଦା ନାହିଁ ଏ ତମ ଦିହଟା ଯାହା ମତେ ଭାବୁଛି ପାଳ ଗଦା ତାହା ନାଇଁ ଆମର ପାଳ ଗଦା ନୁହଁ ତମର ଶୁଣ୍ଠିଆ ନଡା ବିଡ଼ା ଏ ଭାଇନା ତମ ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି କୋଉ ପଟେ ଭଗବାନେ ଆଉ ତମ ପିଠିଟା ତ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଜାଣିବ କ'ଣ ମଣିଷ କିଏ ରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ପାଣ୍ଡୁକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ହବା କାମ ଅଛି ଯିବ କଣ ହବ ହବ କଣ ହବ ହବା କାମ ହବନି ହବନି ଯାଉଛି ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଠିକି ଆଇଲୁ କ'ଣ ହେଲା ମନ ହଉଛି ତ କାନକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଥୋଇଦି ବାଡ଼େଇ ସାରନ୍ତିନି ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ବୋଲି ବାଡ଼େଇ ପାରୁନି ତୁ ମତେ ସାରା ବାମୁଣ ଭାବିଛ ଏ ଭାଇନା ହଁ। ତମ ପଇସା କାହିଁ ପଇତା ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ଖୋଲନି ଏ ଖୋଜି ନା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛ ଅଣ୍ଟାରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲ ନା ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲ ହଁ। ଯାଇପାରିବନି କଣ ହେବ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କଣ ଦେଇକି ଆସିବି କଣ ହବ ହଁ ସେ କରିପାରିବେନି କଣ ହବ ହେଁ? କଣ ବାୟା ନାହିଁ ତମେ କରିପାରିବନି ବା କଣ ବାୟା ନାହିଁ କହୁଛୁ ଯୋଉ ବାହାଘର କାମ ହବ ଏ କାହାର ବାହାଘର ରଜାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କର ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ ଅଲାଣ୍ଡିଆଟି ଅଲାଣ୍ଡିଆଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଗୋବର ଖାଲି ଗୋବର ମୋ ଗୋବର ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରାଜା ଏଇ ମତେ କଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ହବା କାମ ହବ ବାହାଘର ଆରେ ମୁଁ କୋଉଟା ବୁଝିବି ଯା କହିବି ହବ ହବ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଆଉ ଏ ସବୁ କରନ୍ତି ସାରୁ କରନ୍ତି ପିଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ବାହାଘର କରନ୍ତି 21 କାମ କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ଆଳୁ ଜମା ଖାଉନ ଅଛି ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏ 2.5 କିଲୋ 100 ଖାଉନଥିବ ଆଳୁ କଣ ଖାଇବା ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ହବ ସାରୁ ଆମ୍ବିଳା ଚଳେଇ ଦଉଛ ସାରୁ ଶାଗ ଫାଗ ତ ହଉଛି ଭାଇନା ହଁ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ମୁଁ କଣ ମନା କରିବି ଗଣ୍ଠିଲେ ମିଳିବ ଏ ଭାଇନା ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କୋ ବେଇରେ ସେତେବେଳୁ ବଦର ହେଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଏ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇନି ହେଇଯା ଐଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥା 100